deyanu angana tiga kallegro brenna bandato angana Allah tiga bamaron lukasan kenna anti Allah bonu tiga kamane aju kome be gani ki Allah tiga antu kapike tunga ukei angana washike Allah tiga ndu baki tunga. Planète Musique, tous les dimanches, 16h, 18h, sur votre radio dans BFM. Dans BFM. Angger nongo bane angana ti baba sima atu ite bonu jartenga gunendi mad mun angere kenni to gunyi hato gumma mo garan do hasira gunyi jare ken koyi jare ken sajo jara iga tini jare se ko murode wala mu nyandu nan jare mena jahum tambagara nan boro jahum tambagara naigo kuranyira mukushiki utu jahum tambagara lenge koto wa hangando gide na bakaw lido no samfili na oba ho jare kero koni sade ngara buka mundi na manjade nga buka mundi kitera dibibe wallahi Allah gani mbe ko gidi ma angana rsuwa ga ma utana gidi angana yesina ndanga butere na kirso sro jare kero kan ko men dare no gondi demba ngasalere awlo biagi ngasalere kendo musa asalere joro modilele nan jare min na gidi memagana nan goro gidi memagana kuma yogo rarno sugen no gondi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته okra jemdi yalla laga nawron khairin kinnoy ora Allah tiga na Allah mama ke wakatia koma ga miru to agunga di radio dambe fem fankan kilen kamal lenki duna masalangi amare mebe ga nyana kengene MC Malle Touré ta ko dingra ke gen Paris France yo odi info sa na wara Facebook kama na wara istatu nun kama nanti emisoke wa adeben lenki kengene dambe FM kama André Tinga ogeri kebe sa oro temu begeri nanti ona masala ken kama kenge go wate bega duna de sa igatna da coronavirus wa masala nga ken kama lenki kato bi taro masala ngendo ona Allah tiga na Allah mama la gelen khakkoy agama koy kube no ona dua yalla laga ninema kendange halle lenki duna masala ngen no gondo odi sara khoro filikita ku odi ga masala nga dome son kan kannendi adu bambran kanne ogida batte Touré watina nga batte gumbu kengo mo kasi jokedi onata am bismillah na likati ogida basi makalu dogotori yani agoma ga sujo ke no gondi ora masalanga o haklun ku koyni me masalanga ke no gondi kengeni wateke khibaren kama parce que wateke lenki aduna partunga agir kebe bunondi lenki duna no gondi ken agebe nya lakranta kono dogotori ngoma ga yere ado gida batte isomaga kusudi honne hay wateke geri kebenya nti meru wateke metuse kunyi mesubal mbe fonne kebe genya no gondi igeri sufri be ngira ano gonga ado igeri hakle ba ngiri wateke alla geri kisi igeri hakle ba ngiro pour que sonin kalle mendo dunan pada mare mullaga kentunu igera ga bakro kun kilunga inini ra kullo kendina su masalu dangin banet bane kendanga halle kato bi charo masala ngendo na micro kini ogi dabate ana kunyinde wala katti teninkanda non do khanna non chui e kunyinde ndangi falle onar micro kini o docteur nga kengeni basi onati gidabate na salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kadunko alhamdulillah tora sunti ay so alhamdulillah tora sisago awona tanda bismillah onati estizo ke
mumancu di hala o akhi ado kokone ado khana ageni malle amara malle Touré igatini MC Touré so anterin kano kokone ndan kunyi nan kanta tura éviter nun kunyi ado golnyangano benuga season nogonga ageni o gida ado docteur asutro alasi ko makalu nandaga wara gakunga Yahya Gaku odi kunyi odi khanta ado dambe FM terinkanda na suga linyi ke kama ado ibe garni terinke après yebo kunyi de ado khanta ndendo mama ndendo kanwe awakata rasukof mantonga asutro nganga karo sereke be gado me sasa kenni sere go feti quoi aga rinyani aga palle manyani Mamadi Touré gatini batte Touré yebo Allah subhanahu wa ta'ala di sare daga nyaja funu yagine lengi kota ke tagura ken pariyai bismillah yo oda éviter nya nyimi sere ganan kriseria no gon islam ko ke mebe oga adina no yebo Allah farenti ganan kri anna krinde ke nyimi gana éviter anna éviter la anna nyimi ase ganda yebo kebiro war no kudo éviter nantona li kebe ga duna no gon lenga sankunte ga hetina tu duna gombo ngukuma neme kamundo nyinye asankunte fe awaduna tetenchu yo wotiye nyani ta corona daga tananti wotiye nyani yo gomi tirindi nuni kiya kama wori meni do kay masala ngani kiya kama yo ken presentation nyita yo kubeno ga sene kata ga kundu masala nge tuga kono ago wotiye ke tuso kuime yo kebregeta one tuno ata gir kebenya koyi duleri bega yo katana kunyako ado tagumanchu benu gayi yagana yaganga ngana iganga swanna santita nanti wotiye ke ayani yo ayogo qallenna qoto yogo qallenna no yo gelalla gana o takallo keben gondi subi izni liqaliq muraqqa kinya insha Allah bane okay yo ke anona tagaranga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ke ani onati wa alaykum salam bismillah dambe fam pakan kilum kama o wa mikron pasene kati o doktoringa basi makalu akana kuinde warakati teninkanda nonga basi inisu aba tora somogula basi fositula herego bara yoro tora se bara yoro la tora stula basi foitula wala anyuwele kibla kenenka kengeni dambe femu finsirauka amba fe anga baroke nimba no komimbe sirala sisa abe se na jinya be konnana dogotoriye o yani amba do baro in kononana ibe se kamu foli di lamele kalo man watina bismillahir rahmanir rahim antle na herela ala kan si herela amina ambe here kenede kan nyalisa parce que ala fenfe la tege joma yobo boy be ala tanude ibe ala fode ibe ala mamade parce que ni ala min ko de kany ambe kene minga aywa ambe bana jugu min nalembe jinya kono namma dina bo dinala ama siabo siala wallahi ama mogobo mogola bo ambe na masalaw de kan wallahi mena masalaw ka radio sola aywa mimbe bamananga me mimbe maraka kamme nga kuma nyesilemba bedema ne togodo basi makalu ane dogotoro de bangira karta marala jugun mini lambidu be nyogon kerefe nyere be maraka kan chama be parce ba chama nye maraka uye et puis ni maraka fana de la ka barake no ye gajaga kaw surtout tafasirika kaw ba denko nyo ko dogotoro so nye san dama ke bo fana zere donc pour que be fokundo ka yirawlambe kuma min fo kunde bala mba donde voilà donc 600 aywa amena nda do de la ka masala do ke aywa bana min fleni nye bana yere abena chogo jume ya na be munkila aywa kanga yele ma wati jume mo were la bon amena nda do de la ko fo bana yere amba fo bana inde ma ko virus yere munye de virus dafen do de virus fana ye bana kise misalela pour ka uka famuya bana kise sabaye bana kise folo amba fo ma ko parasite fulana o ye virus ye sabana o ye
levure ninnu bon nin filanan de ka jugu n'a bɛɛ n'o ye virus ye parce que virus hali an bɛ banakisɛ dɔ ninnu sumaya ninnu banakisɛ an b'olu lajɛ appareil min na bon appareil ninnu tɛ se ka nin ye appareil bɛ a kama de misalela n'i ye kunsigi tila ka kunsigi cɛci ka tigɛ tɛ de kunsigi kisɛ kelen ka cɛci siɲɛ 10,000 a n'o de bonya ye kelen y'a dɔn o tɛ ye ɲɛ la voilà donc ni bana in nana a bɛ mun kɛ mɔgɔw la n bɛna don o de la k'o ɲɛfɔ aw ye aw b'aw hakili sigi ni bana in y'aw sɔrɔ mun bɛ kɛ fila taamasere fɔlɔfɔlɔ ye minnu ye n'an b'a fɔ olu ma ko symptôme o symptôme o ye mun ye mɔgɔ adamadenw ta tɛ kelen ye dɔw bɛ yen ayiwa a bɛ mura bila dɔw la dɔw bɛ yen olu ta bɛ na ni sɔgɔsɔgɔ ye dɔw bɛ yen a bɛ kanabagani yɛrɛ bila o la n'an b'a fɔ o ma ko angine dɔw bɛ yen a bɛ kɔnɔbɔlininw yɛrɛ bila olu la awa nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ bɛ jɛ mun na o ye farigan jugu ye i fari bɛ kalaya i kunkolo b'i dimi a bɛ k'i n'a fɔ beretigi nalen b'i gosi dumuni o bɛ goya i da dɔgɔtɔrɔbaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u ye ka caman sɔrɔ n bɛ dugu min na n'o ye faransi ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ kasa tigɛr'u la ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn kasa yɛrɛ tigɛr'u la pewu u tɛ dumuni yɛrɛ kasa dɔn u tɛ dumuni kasa dɔn u tɛ parfum kasa dɔn donc bana in a taamasere ye ninnu de ye ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ dɔɔnin mura b'i la ou bien n ye nin fɛn fɛn fɔ tan k'a fɔ olu b'i la ayiwa i k'i jija fura wɛrɛ t'a la dɛ yanni i ka se dɔgɔtɔrɔso la i k'i tanga yɛrɛ ka mɔgɔw ma fɔlɔ i ka tila k'i tanga mɔgɔ wɛrɛ ma n'o kɛra caman bɛ bɔ a la bon ni bana dun y'i minɛ tan ni ninnu kɛra a bɛ tile 10 ɲɔgɔn de kɛ k'a sɔrɔ e bɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ la donc o tile 10 ka taa bila tile 15 la i bɛ to i ka so kɔnɔ comme misalela n'a ye jateminɛ kɛ jamana k'a daminɛ Sinow ma fo kana bila Faransi ninnu ni Japon ninnu ni Amérique ninnu na u bɛɛ bɛ tile 15 de di adamadenw ma k'a fɔ k'u ka t'u ka so kɔnɔ u kana bɔ parce que o tile 15 de kɔnɔ bana in bɛ jate a bɛ jate cogo jumɛn fana bana in tɛ k'a fɔ ko ayiwa ni a bɛ taa fiɲɛ fɛ dɛ bana in tɛ taa fiɲɛ fɛ bana in bɛ jate ni tɛgɛ de ani daji min bɛ bɔ i kumatɔ o i da ani n'i b'i nun fiyɛ nunji min bɛ bɔ i nun na bana in bɛ jate n'olu de ye donc e mɔgɔ min ni i daji n'o magara i tɛgɛ la ou bien nunji magara i tɛgɛ la n'i y'a don mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ awa bana yɛlɛmara o fɛ dɛ o de y'a to u ye masque d'an ma u ye masque fɔ dɔgɔtɔrɔw ko bɛɛ ka masque don i la bon komi tɛgɛ o y'an ka silamɛya fɛnba de ye n'i bɛ mɔgɔ fɔ i b'i tɛgɛ de d'a ma n'i bɛ dumuni kɛ i b'i tɛgɛ de kɛ ka dumuni kɛ donc u ko n'an bɛ ɲɔgɔn fɔ an kana tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais an ka nɔngɔn an k'o di ɲɔgɔn ma an ka nɔngɔn di ɲɔgɔn ma ou bien an ka senw yɛrɛ ci ɲɔgɔn na an ka mètre 1 ani tila an k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra a ka ca ala fɛ bana in kan ka jɛnsɛn ka se yɔrɔ min a tɛ se yen ayiwa bana in mɔgɔ faga bana don mais dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ ko bana in n'a ye mɔgɔ 100 o 100 minɛ mɔgɔ 2 ou bien mɔgɔ 3 o de bɛ se ka sa a cayalen bon o mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 o bɛ sa groupe jumɛn na o ye mɔgɔ minnu n'u si bɛ taa san 70 fo ka taa bila san 80 na bon a bɛ caya olu ka groupe de la ka tɛmɛ groupe tɔ mɔgɔw kan parce que bana y'a jira k'a fɔ an den fitinin ninnu san 1 fo ka taa bila san 10 san 15 ninnu na a t'olu minɛ mais a b'u la dɛ parce que n'u olu bolo magara banabaatɔw la olu de b'a ta ka yaala ni bana ye ka taa u ba kɔrɔnu minnu bɛ so kɔnɔ u fa kɔrɔnu minnu bɛ so kɔnɔ u mamuso minnu bɛ so kɔnɔ u bɛ taa yɛlɛma olu fɛ bon a dun ka fagalita ka ca olu de la mɔgɔkɔrɔbaw bon fagalita ka ca groupe 2nan jumɛn na o ye adamaden minnu ni ala ye bana wɛrɛ don garisɛgɛ la jabɛti b'o la tension b'o la bon ani an b'a fɔ min ma ko sinsan asthme
n'olu bila ayiwa b'i tanga yɛrɛma dɛ sinon olu de fana fagali ka ca fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni aw y'a faamuya n ko bana in n bɛ segin a kan denmisɛnnin fitiniw k'a daminɛ san 1 na fo ka taa bila san 15 la a ka ca ala fɛ olu tɛ biya bolo bon k'a daminɛ san 15 la fo ka taa bila san 70 la a b'olu mina caman bi firifiri n'a ye kosɛbɛ a b'i ka baara tiɲɛ a b'i sɛgɛn mɛn a ka ca ala fɛ a t'i ni minɛ o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ tɛ sa dɛ a ye n ka kuma faamu kosɛbɛ parce que a ye hali dennin dɔ faga an fɛ faransi la san 16 mais mɔgɔ kelen jamana bɛɛ san 16 kelen y'a dɔn o man ca alors que an bɛ don min na ko bi a ye mɔgɔkɔrɔba min faga min si bɛ san 60 kɔfɛ 2000 kan ka dafa bi de faransi kɔnɔ an bɛ don min na ko bi 2000 kan ka dafa bi y'a dɔn n'o kɛra an kan ka kangari da ɲɔgɔn ye an min y'aw ka tungarankew ye n'an bɛ yan ko n'i taara tunga la i bɛ ko caman ye n'i taara tunga la n'i ma fɛn dɔ i bɛ fɛn ye n'i ye fɛn ye fɛn bɛ to i kɔnɔ donc an ye min ye o de tora n kɔnɔ n'a dun tora n kɔnɔ wajibi dɔ an k'a fɔ aw fana ye donc kunnafoni min bɛ n bolo k'a f'aw ye coronavirus kan o de ye nin ye jamana bɛ ye fɛn min lakana min f'aw ye k'a fɔ aw ko o lakanaw kɛ a b'aw jija k'o bato n'a ka ca ala fɛ bon a tɛna u sɛgɛn kosɛbɛ voilà e filɛ ka dɔgɔtɔrɔ e filɛ ka catégorie 3 de fɔ sisan bana ko in na tan i ko fɛn min ka jugu o ye virus ye bon virus in yo est ce que a tɛ se ka ale tɛ se ka tɔw tɛ se k'i minɛ ka virus tɔ ka to o min minɛ ye dɛ parce que n y'a fɔ cogo min virus de ka jugu ni banakisɛ tɔ ninnu bɛɛ ye mun ye virus juguya hali ni sumaya banakisɛ ye parce que virus filɛ fura t'ale la sumaya filɛ n'i ye sumaya furaw ta i n'a fɔ Nivaquine n'a ɲɔgɔnnaw sumaya bɛ se ka kɛnɛya n'i ye bactérie ninnu minnu bɛ yen n'olu dalen bɛ parasitiw ka sumaya furaw kan n'an b'a fɔ olu ma bactérie bon antibiotique b'olu fana kɛlɛ mais virus filɛ foyi de tɛ se ka fura de ma sɔrɔ virus la fɔlɔ fura de ma sɔrɔ a la komi ala ka dafɛn de y'a fana ye n'a nana a bɛ sa a yɛrɛ ma ala y'anw da ka nin don an na k'an ka wagati ni kɛ cogo min wagati de b'a fana la n'a nana hali ni fɛn wɛrɛ ma k'a yɛrɛ fana bɛ sa a yɛrɛ ma i n'a fɔ dimɔgɔw bɛ sa cogo min i n'a fɔ sama bɛ sa cogo min o virus a bɛ sɔrɔ cogo di parce que dɔw b'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ fiɲɛ fana sira fɛ bon fiɲɛ de b'a lase maa o maa u bɛ yen a bɛ se k'i minɛ hali fiɲɛ tɛ tamaseere la nin virus a mɛnna an senkɔrɔ yan an b'a fɔ bana min ma depuis lawale la ko mɛsɛnsɛnɛ dɔw b'a fɔ ko ɲɔni dɔw b'a fɔ ko rougeole a fana ye virus kelen de donc virus ni a nana ayiwa an bɛ mun kɛ sisan gani hali n'a bɛ dugu dɔ la ni o ni dugu dɔ ye kilo 10 ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ si kana so dugu la o y'a sɔrɔ mobili mana avion mana bateau mana nɛgɛso mana bolifɛn foyi tɛ yen adamadenw tɛ se ɲɔgɔn ma ka caya donc a ka ca ala fɛ n'a nana a bɛ da o dugu la a b'a ka temps kɛ a bɛ tɛmɛ mais sisan n'i ye virus yɛrɛ jɛnsɛnlen ye parce que diɲɛ bɛɛ de donnen bɛ ɲɔgɔn na tamaseere la mɔgɔ min nana n'a ye faransi o bɔra dugu wɛrɛ de ka na min nana n'a ye itali o bɔra dugu wɛrɛ de ka na min sera n'a ye mali la o bɔra faransi de ka taa n'a ye donc a dun bɛɛ daminɛna sinow de fɛ yen a filɛ diɲɛ bɛɛ fɛ yen parce que avion de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mobili de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bateau de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a kɛ diɲɛ bɛɛ jɛ bana ye sinon virus ninnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a mɛnna n'u nana u b'u ka tiɲɛni kɛ tamaseere la tubabuw ta dɔ bɛ yen ko pɛsi o pɛsi nana o ma se afiriki kɔnɔ parce que an ni tubabuw kuma ɲɔgɔn ye o waati mais o ye mɔgɔ ban Espagne kɔnɔ ka mɔgɔ ban faransi kɔnɔ ka mɔgɔ ban Allemagne kɔnɔ o waatiw tɛmɛna mais o y'a sɔrɔ diɲɛ ma don ɲɔgɔn na tan mais ni y'an bɛɛ gogorolen ye k'an don so kɔnɔ parce que fo k'o sababuya kɛ bolifɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ voilà bon sisan faransi yan parce que an bɛ ɲɔgɔn kan komi an bɛ ɲɔgɔn kan cogo min bolifɛn ninnu kɔnɔna na komi i yɛrɛ da fili ka fɔ sisan a kɛra métro ye a kɛra bisi ye
an bɛ ɲɔgɔn kan de kosɛbɛ mais est ce que Masayila ni l'état in filɛ ka baara jɔ maaw adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa si kana taa baara kɛ a bɛ dɔ de bɔ virus ko in na ou bien a bɛ dɔ de fara a kan an ka tiɲɛ fɔ a bɛ dɔ de bɔ virus ko in na parce que comme n y'a fɔ cogo min virus tɛ fiɲɛ fɛ de n'a bɛ fiɲɛ fɛ i donn'i ka so kɔnɔ fiɲɛ de bɛ don yen i bɛ kabu jukɔrɔ fiɲɛ de bɛ yen i yɛlɛnna sanfɛ fiɲɛ de bɛ yen donc a tɛ fiɲɛ fɛ ni fiɲɛ de b'a bila mɔgɔw la donc an b'a fɔ mɔgɔ si bɛɛ ka continuer ka taa baara la mais dɔnnikɛlaw de y'a yira k'a fɔ ko virus bolo de b'a ta ka bɔ banabaatɔ wɛrɛ la ka taa lase banabaatɔ wɛrɛ ma i ye n faamu ni ne tɛgɛ n'a bɛ ne la misali la komi i y'a fɔ cogo min n'a bɛ ne la ni ne ye n tɛgɛ di e ma a b'i minɛ ni ye n tɛgɛ da nin yiri la ayiwa n'i y'i tɛgɛ da o yiri la a b'i minɛ ni n y'a da nɛgɛ na ni fana y'i ta da o nɛgɛ la a b'i minɛ i y'a faamuya ni n donna bisi kɔnɔ n ye bisi minɛ yɔrɔ min n'i fana y'a minɛ a b'i minɛ donc o de y'a to k'a fɔ k'an k'an tanga an ka gel ninnu k'an tɛgɛ la pour que a kana yɛlɛma d'accord voilà et puis e bɛ se ka cikan jumɛn di africains ma oui bon parce que nin yɔrɔ in kɔnɔ parce que an ye baara jɔ o digilen bɛ bɛɛ la oui parce que dɔw b'a fɔ ko nin birisi ko in ye an ka baara jɔ est ce que olu tigiw i bɛ ni nafa dɔ dɔn i bɛ baara dɔ fɛ e bɛ se ka mun ladilikan di olu ma pour que i ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na Malayika nin question diyara n ye n bɛ min fɔ an balima farafinw ye minnu bɛ baara la yan surtout faransi yan n b'a f'u ye zana kelen de don diɲɛ bɛ bɛn n'o zana de kan ko la santé avant tout k'i bɛ ko o ko la kɛnɛya de ka fisa n'a bɛɛ ye hali n'i ye sijan sɔrɔ ni kɛnɛya t'i la sijan fu de don donc gouvernement y'a fɔ cogo min gouvernement français y'a fɔ cogo min ni an minnu bɛ yan an kan k'u ka sariya de bato an kan k'u ka sariya bato a ye tɔw n'o la et puis n bɛ min fɔ k'a fara o kan farafin bana tɛ farajɛ bana tɛ silamɛ bana tɛ chrétien bana tɛ parce que fɛn caman bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko chinois ka président de ye ayiwa silamɛw fɛn yan o tɛ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko nin de kɛra yan fɛ o tɛ nin kɔni ye bana de y'a nalen a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la fantan ni faama finman ani jɛman silamɛ ani chrétien hali mɔgɔ min tɛ diinɛ la n'a y'i sɔrɔ a b'i minɛ donc n b'o de fɔ aw ye a ka t'aw place la i y'a faamuya voilà. Ok, Monsieur Bassi, ora ndigan kanu mugona tanda nuari. Owa mikro njonko ini kati ogida ikenge ni Mamedi Touré, wate na rabate Touré. Tabate. No. Bo, komi tokotori ngergera komo obe. Oso ando mugudome. Wallahi. Nchi memaga wateke anke numero ho sante di. Tokotori mpaga kube nuko. Oga nkawa gemundinu mogobe. Aganalaga. Ube ogan kawa kisin wateke mo pour que kesu ganta kitene di anke ni mere angene ani meni digan kanne kono trinkanda nonda wateke ginyanga alhala no be yunu gran kita ange tora be ngeri alla wa meni explication kinni pour que trinkanda no ko kana hamu ikumbe nuga trinkene agana agama on tala nya gana na serera agana aga katanga anke ngeri aga kube nu ta manchunu be nurona an kana hone faso da ngene kenga keni kisma ona tanda nga Touré si sawa hulla gara o docteur o teringe katei agani basi makalu ona tanda nga makalu bari ana noara do baraje ti preciso ko be kundo ga grina kinoy komi kunni docteur no yigara muntonni ikulla wakke irawa precision kini wotie ke ro ga grina explication ko be no kinoy kundu virus ke do agari na linna kalte no sikibe kono danga kun bo ikulla wa kum patam bantien kinni bo roku no kunta karangetu ke me bane personnellement kallenya lini wote ke di presque 15 jours aninga mais 15 jours ken rondi ni men na tugu nanti wote ke aninga ken ni presque 10e jour nyano rondi ngertu ouais kenya le 19 mars kebe kundu ogano ken ko tani ngertu ni tu kam mo parce que wotie ke kinyen nouveau go adin kenundi parce que ame ma de min ninkita na utu kotinkara ado anga mulenga nga tout le temps ado anu kuganta timemuku do imankara ndo fevrundo
tout le temps hankeke kutina ngako ngana itinanga sujud nanti no kwampai kitinia kwa dukotori mpaka kia ko voilà bo wasa gene kadi ado nkoreke no antino ko koifu ani ngizimeke no gondi bo awakenga linga nandaga wara nga igande ado ji daga meme anti kunga la kager ko bon in commence ado nga toko fe an kotuku kunkundan ko do ke daga na yana lantanu ku kunna an Allah kuna nantin fongelin tenya naga terene na dan goni nan cege dai ko bon nke galle seme ko ta gonda nda voilà nda kota gonda fa en quoi nda 15 tinna 15 yakri ngere gri bo docteur nga gemu fobe yatinda nga manni bo menini nga ndi détail nun kini ati est-ce que vous avez des symptômes je sais même pas c'est quoi les symptômes ati est-ce que an mendo men nyani nga détail ko kini kunta bo ati est-ce que la warini ambla ni mera warini ba ati vous avez une voiture oui bati na lina mobile ke utunyi mena likwa bondaga ngadaga urgence nga kundu bo kebre yiri ntagundi presque ngere ho benya taguno au chella to fonne après yiri katinga bo ita itifunchile mana go kininga nantina ke ngutu nancho mais ngana ke ngutu na fonne so après na grinare ginkandi quoi si jamais agana nyamogobe d'ici demain et d'ici 24 heures après je n'iri quoi bon ngeri ke itifunje ututancha agena li bon ngeri nda bito filinya ke mbale bita filandi ke uro ayileri ninga na li douleur ndambe din kita c'est trop c'est énorme après yalla ngeri gri igri ndege falle bo itinda nga nan passé nga passé non nga kundutani iti vous avez des symptômes légers. Il kondanga kuna. Vous avez des symptômes légers parce que vous avez la sens mais oga kebe konandanga faut pas que anga toko hôpital ke yere kundu parce que anga na to hôpital ke yere kundu kubenu ga gili falle garina kotengi ya kundu iga hobe gili nanti covid-19 kenga kubenu isu risque nan contaminer plus ba anga araga wote ke talankoto na sasa oga kebe konandanga ta annallo annokunga tu restes confiné chez toi faut pas que anga bakana ndaga selanga anna ewa dolpran nundo e parastamol nana kungutu mais par contre avant de partir douleur kebe ganga kundu sasa on va vous mettre un piqûre voilà des piqûres baneri ko do ke yere kundu franchement piqûre ke gelena kellinga quoi franchement nga sage nan de no ke kenyanda soulagement kininga douleur ke ga lampu quoi bon on continue kundunya nan continue kundunga bon Allah subhanahu wa ta'ala woni ke goni khalle ça passe depuis tout lundi dangi tege na Allah wara lenki franchement moi en tout cas je me sens très bien nyunki no gondi nda santa tout nanti alhamdulillah nanti nchante keri normal nga en plus ngeni manque d'espérance ke be genya na ndaga wara douleur impaso be genya do nga igande dagambe gante ado ji do karande do fi manguta à sous disparaître que moi je sens plus rien du tout mais conseiller begin ke magalla ga kini et conseiller begin magatana ko mondan cenchudanga kenya corona dudo goto on a femme tananti wotieke ça peut moi je peux dire ngera wa ko no ko nanti il y a tout le monde qui ont senti la watini sere sunteli nanta matu sanga haro parce que santo mun kumani gi kono o couranti tunu quoi parce que nous okunta docteur agutu on médecine tout mais igir kebe konanta winkei nga sere be toi kama ngatini kemene nyantanye mene mais ibe ga tori baten no gondanga kan no manga kompon no gondi ikama nuranta tunu nanta aniya mais ça se trouve que Kenyani mais ikomi ga tori kombo kuno gonde tanni ado silama go be go kumara ça passe awadangini parce que otieke ora watini en gros ga kebe nyana serengata docteur Mbara Grinako aga kebe nyana serenga kenni 10 jours ma 15 jours yogo na kallen daga ma 20 jours mais nini khotoni serenga ma docteur Ngirako sasa kundi diga mkuno gonde aga na wotie tanani serebe na otugeli diabète nandaga wara tension ko mingeta so gumenya nge deza bo ado serebe geni sere kasenga bo otie kenga bana kuwa tampindi siri aga khotoni kama kwa yonke goni conscient yebegi mara Kenya igeti corona reste confiné c'est nous on entend comprendre gondi hilandi bega corona dudogoto ona consigne kebe gerkino gouvernement gerkebe kono nan to corona tawo baten gondi parce que har dina nyimeno ko seriya makaba rasul sallallahu alayhi wa sallam fare atoda nga gelle en ko tu wa nanti alwaba no ko ga na ko nanti qadi nanti
taawun nyani kuwotu benu garna utu kolera nunga nandaga wara nyancha nunga ukara no magari ko mesene bo kunga naro jamanu nogondi serem maga bugu agari jamane kibe no gonga serem maga bugu ken jamane nantanga telle jamane tanai aga jamane kebe ga yan kam maga giri nantanga watenge ken jamane bo kuni farenchu nanu nyai igetono kitunganki sennago annazafatu min al-iman itono kitunyanki ogana bugo kanu nogondi ogana ile kato kanu kuno ngono kitunyanki ko docteur bakar kebe ko sasa annaro bisin nogondi anken na meli merenga nanyi wotie ke sere goraga akam meli merenga anken qaranda kitellai tout ça peut contaminer ange ngana utu anda na ran ko reken ko nanga matenge joge ngana kituku wanki ni labandi na jelbe iga kini nanti antivirus aga wala ga wa virus ke kerni ba kam petenga microbe ke kerni ange ran kitege kina lemenga mandia ancereta na ita paf anna elema kamanga o soir tout ce kem wadi o gantetu kebre khorna duro to na ku consigne signé on on y respecté on ta ku kanun no gondi khorna nchaage na ona o kitunyanki on a senna ok on a kem matrafa bien khrono kitunyanko on a nyanko on nkra parce que an-nazafatu min al-iman al-wasq min as-saytan senna ku gelili manan karunyai meren ni gelli e wa saytan e gollunyai kebre conseil be go magadi hilandi be gay e nga mulla na kenkini soroncui hadda ruserenya ni ken question posinga nanti wotie ke kunni muguna nanti silami ragana bo pourquoi ça bo igatini wotie ndinkeraga bon tara nganti subhanallah ke digame silami menta ka wana keso pose ke kama parce que okuni silami nunya Allah subhanahu wa ta'ala ma wotie suyan kan nyeke ya ren kama comme docteur nga girako wala docteur nga girina ko mobe kertie nu hari anta salama wanta kertia wala atanti kertia wi atanti silama wi anta wa hokul la wanta hombina wi wotie ke nta yankana nye ya kama Allah ga rasbane désigné nanti ke wotie rit kubane no Allah subhanahu wa ta'ala wotie nyana Allah ga yankando kama ken wotie ganari keta Allah ga ro serebe dore no nanti ke wotie nangen kita walau in kunta rasulullah sallallahu harangana Allah farenye wotie ke wanken kata bo kenta annabi nyimma wanta annabi anti mu'mina kuy kebre keta annabi nyimu duwa nunga ga tona kunko kuwotu be nuga nare Allah go kisini am gobe me Allah waken duwa wi mekko no ngi ke mon no ngam wotie ke na illa lagana me kenti ko nan tan ko maburawni wallahi wotie ke mu'minin lagana waslami lagana wa kafiri lagana awas dinan tangal lagana wasrenyi miragana anti kafiri ngano ngai manti tusene kebre corona dudo ko to corona kunko hudu maga aro hillandi be gay corona kilun ta gondo magna kilingirin toy wotie ke comme docteur mpagira ko sasa kunda ti keme sere sugadi peut-être soro hilli masiko kunyankalla nke moi je confirme à son adan ke mo la wa confirmer nanti wotie ke ga kebe ragana kebe ga kisine ampun kebe ga kala parce que aga serebe rega na 5 jours 10 jours 20 jours akamanti tuni menanti wotie ke yana ile daga na kenya mpungu dinanta serebe ga tunu anda diraga nke mebe ga 74 ga kundu wallahi docteur lakenga na nyaga ntaka kosu ntetu nanta majigi wotie gene anyinge ma go mulani tan ni seto ageringa aga ro febru ngir katinga me aga kotwani ngada ga ni gede explication kininga en plus conseil sikandi benga kono corona mefie hôpital nukuide ngeto on mefie hôpital nunga parce que wotie kundu docteur nyimmi men gurun kullahu nyana gere kon nanti ngeda nanti seren nantori agama tanke wotie ke ganani symptôme nyande voilà si c'est symptôme seulement et léger bon bien que tu restes chez toi en pour tes internes Kenya dinanta l'hôpital bon yogonu khawat tini hôpitalinga wotie ke gana laga ikanna daga na hôpitalinga nantanga daga hôpitalinga sawapa atalan jagene ando ke digame parce que comme de gotori mpakar konanke ndanga nanti anna agane santom nyagena anna to kanno kunga bon presque soro makempa mu yukunka na do gotori kara nantanga daga atalan jagene Kenya parce que wa pikiru lonanga pikir ke Kenya na ken Monsieur docteur oui mbe mbalimake bate tureka kuma sojila uyoronna ni bana yawu mine jon kanga ta docteur la jon mangata voilà ambeno de fawye ko prepare latike dona trobila ni bana nyi mine nyeta mansere minu fo 600 kungolo di misemani bila I fari be kalaya I kangono la bi nyenye I be sogo mura bila I fari courbature bila mba fami mako courbature o bila donc ni olu dronde do I be paracetamol ta
anyome paracetamol fura n'a bɛ farigan sumaya n'a tɔgɔ dɔn ko Doliprane paracetamol Efferalgan an ye lamɛn kosɛbɛ dɛ Doliprane Efferalgan paracetamol nin bɛɛ fura sugu kelen de ye u tɔgɔw de tɛ kelen ye a bɛ ninnu ta o tɔw kɔfɛ fura caman tun bɛ dɔnnikɛlabaw dɔgɔtɔrɔ dɔnnikɛlabaw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu y'olu ta a y'olu ka bana juguya olu ye jumɛn ye an b'a fɔ ma les anti-inflammatoires non stéroïdiens voilà n kun bɛ na yan de fɔ o ye Brufen Ibuprofen donc olu ye bɛ fura la aspirine ninnu mais attention banabaatɔ minnu ni kɛrɛdimi b'u la ni dɔgɔtɔrɔw ye aspirine sɛbɛn k'a fɔ u bɛ aspirine cɛci siɲɛ 4 u bɛ kelen ta olu bɛ continue k'o ta dɛ o tɛ foyi k'a la mais n'a bɔr'o la ni dɔgɔtɔrɔ ma aspirine sɛbɛn kun aspirine t'a la ibuprofène t'a la dolphin t'a la Brufen t'a la Brufen 400 Brufen 200 olu si t'a la n ye nin saba min fɔ Doliprane paracetamol Efferalgan a kɛra jibili ye o a kɛra kununita ye o a k'olu ta n'a y'olu ta ka ca Ala fɛ a bɛ se ka firifiri ni bana ɲɛ fo ka gɛn ka bɔ fari la bon aw dun kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la waati jumɛn o ye waati min ye n'a binna k'i ninakili minɛ parce que dɔnnikɛlaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ bana yɛrɛ bɛ juguya waati min o ye de an bɛ fiɲɛ min ta parce que fiɲɛ de bɛ adamaden labalo o fiɲɛ kan ka don jeli la yɔrɔ min fogon kɔnɔ wo misɛnmaninw minnu bɛ yen a b'o wo misɛnmaninw de boucher donc n'i ye fiɲɛ sama a bɛ to fogon kɔnɔ a tɛ se ka taa se komi n'i ye fiɲɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ ni wo b'a la a kan ka bɔ bɔrɔ fɛ ni wo ninnu gɛrɛnna i y'a dɔn balonin bɛ fa ni a tɛ fɛ i y'a dɔn a bɛ pɛrɛn donc fogon fana b'o cogo la n'a ye fiɲɛ ta a bɛ tila ka fiɲɛ ninnu bila k'a bila jeli fɛ ka jeli saniya ka farisogo fantow la balo donc fogon o wo misɛnninw n'an b'a fɔ olu ma ko alvéole n ye nin min fɔ sisan n bɛ segin nin bɛɛ ka tubabukan teliman na bon minnu bɛ tubabukan mɛn parce que dɔw ye marakaden ye mais u wolola u tɛ marakakan yɛrɛ mɛn kuma tɛ bamanankan ma n b'a fɔ tubabukan na pour que olu fana k'a mɛn i y'a faamuya donc n'a binna k'i ninakili degun i tɛ fiɲɛ sɔrɔ a bɛ k'i ko fiɲɛ ka tigi la e dun yɛrɛ b'a dɔn o ma deli ka k'i la fɔlɔ i bɛ 115 wele ni 115 saturelen don i b'i sigiɲɔgɔn dɔ wele o kana i ta mobili la ka t'i bila dɔgɔtɔrɔso la parce que mɔgɔw bɛ sira dɔgɔtɔrɔso ɲɛ bon siran kun dɔ parce que jama ka ca machine caman tɛ mɔgɔ si bolo Amérique min bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ olu ka machine dɛsɛra an bɛ don min na machine dɛsɛra Faransi ta dɛsɛra Italie ta dɛsɛra Espagne ta dɛsɛra donc bana in n'a tamaseere ninnu daminɛna n bɛ min fɔ aw ye a bɛ paracetamol ta k'a la calmer bon yan'a dun ka so ma ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye ayiwa a ye tɔw n'o la dɛ sinon bana in tɛ tulonkɛ ye o yɔrɔ in dɛ o de ye baara ye voilà o de ye baara ye dɔw bɛ bɔ yɛrɛ comme leta maaw y'a fɔ cogo min na an ka masque ta an ka gants ta dɔw yɛrɛ t'o respect k'o la o de man kan o de man kan u kan k'o de respecter ne yɛrɛ filɛ n bɛ foyer min na n bɛ mɔgɔw gɛɲɛ kuma bɛɛ u bɛ to ka yɛlɛ sanfɛ ka taa cigarette den kelen san n ko bon mon frère e bɛna cigarette den kelen san 50 centimes ne m'a fɔ i bɛna an bana foyer la dɛ n k'anw banalen don déjà n ko mais anw ka bana n ko est-ce que fa t'i bolo so kɔnɔ a ko fa b'a bolo n ko ba bɛ yen n ko ba bɛ yen n ko mamuso b'i bolo n ko mamuso b'i bolo n ko bon e bɛna bana ta cigarette den kelen kama ka to o di i fa ni ba ni mamuso kɔrɔnin min bɛ san 80 o bɛna sa e ka cigarette den kelen dɔrɔn kama n ko est-ce que o ka kan surakaden de kun don marocain a ko ko tonton ye nin min fɔ vraiment nin ɲɛ touché ko n y'a faamuya n taara et puis a seginna ka taa donc o y'o faamuya cogo min ne b'a fɛ a bɛɛ ka faamuya o cogo la k'a fɔ vraiment bana in bɛ yɛlɛma mɔgɔ ni mɔgɔ de fɛ ni mɔgɔ ma adamaden wɛrɛ ma se ɲɔgɔn ma i tɛ bana in sɔrɔ ni tori kelen ni t'a sɔrɔ voilà docteur comme i y'a fɔ a bɛ yɛlɛma maaw de fɛ faw kɔnɔna na bi na an ka ca faw la an ka ca bɔnw kɔnɔna na est-ce que solution jumɛn bɛ o yɔrɔ la Male Touré n b'i fɔ i ye nin question min posé ne yɛrɛ kun y'a fɔ n ko an bɛ plainte yɛrɛ kɛ état français yɛrɛ kan an ka foyer lo an bɛ foyer kɔnɔ cogo min an b'a dɔn wallahi an bɛ ɲɔgɔn kan cogo min an b'a dɔn état ma jɔnta na ma foyi fɔ min bɛ se k'a to an bɛ kisi bana in ma ni mɔgɔ ko k'a t'i fɛ i ka k'i yɛrɛ fɛ
ni mɔgɔ ko k'a t'i fɛ i ka k'i yɛrɛ fɛ n'i banni yɛrɛ la ayiwa mɔgɔ tɛ k'i fɛ dɛ donc n bɛ min fɔ aw minnu bɛ foyer la a ka k'aw yɛrɛ fɛ a k'aw yɛrɛ tanga an bɛ ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ nin fɛn minnu fɔra an k'olu bato a ka boli camanba ninnu dabila ka taa yɔrɔ la ka tila ka na mɔgɔ tɔw contaminer foyer la a k'olu dabila olu tɛ ko kɛta ye voilà n b'o de fɔ k'o fara i ka kuma in kan donc sisan an bɛ taa ka dɔɔni kɛ aéroport ye dɔɔni midi se kɛnkɛ technique na i bɛ se ka temps fitinin d'a ma an bɛ se k'an yɛrɛ lafiya dɔɔni i bɛ fa kɛtɔ Dans BFM, vous allez entendre un tube que les autres radios découvrent seulement. Planète Musique, tous les dimanches, 16h-18h. 16h-18h. Sur votre radio, dans BFM. Dans BFM. Vous êtes connecté à la meilleure radio du monde. À la meilleure radio du monde. Dans BFM. À tout moment de la journée, retrouve la musique que tu aimes. Dans BFM. Intensément. Musique. Dans BFM. Du matin jusqu'au soir, la radio qui rythme tes journées. Ça se passe ici.
Bamana ni fila do kado anga nyonga mina kabe bola marani bozolu anga be bola sete alaye anga be bola para sume nyani pamina anga be bola Tiani marinten kandano harsa akato pinten dambe femoi ori kadi kengeni odo invité nunga kengeni dogotori basi makalu au maka kondo ogida Mamedi Touré watini Bate Touré yo komo gro kona mo be toujours wateke khibari nyani oga masala nga kama pour que serebe no gama famille qui te dit anari famille qui te dit iga explication be kini surtout dogotori ado gidake wateke atusi kunyu me subanu mbey mais atusi parler agiria mo be tout ça yo koma kana famille qui ta kentudi kenda nge halle ogida Bate Touré oui. Donc coronavirus ado muranto yebi goraga na katike wate bichari est-ce que différence yimi na gani wala kenyani amara malle onatan la Touré sisaro oda nkunyi oda docteur nkunyi na mese gaku Yahya oda rasu kunyi oda dambe FM tringanda nanchu okunyi ndendo kanta ndenga katagai oga wakati kebe sasa kundo yo oda Allah tigana Allah mama oyo ogeri komo gobe okuweti docteur ni me walakin sonin konti hadmare me partik Kenya kotonta serenge di kebe gara makamo parce hadmare manga jatela doctori adi doctora gunya gara wotie njare ne kamo kanyi teni kango tejarna yo ga wotie wotunte wotie kebe gai experience bega wotunte maga kemmenti docteur ke maga parce que docteur ni wotunte nyatrni ni mannanga wotie kenanga kamo an mannenya nanga angana daga et pourtant Kenya docteur ko gara mais ananya tirndini ananda minna nangata anni kedo kya kono kyani nga kundu kebre akenge di kharange kebe kharaketa ite kebe ga jarana anati ke itero ke tan ko kapame anna ke utu angana utu anni ke utu ke leri mpakke hulana angana ke utu anna ma ke kai kebre oku experience nyani ngemaga parce que kebe gedin kita kebe nyinga ken experience yani ma parce que net ken experience bane mais petit docteur yi ntetu wa watu ku hilli mura kebe gallagana ado virus ke mi mediati je peux pas connaître la différence mais nkeke nkenyi me ko nge gra ko ndiga mun ko nditafana ngamobe ntinge na tuna ndi wotie kiani kendi ni déjà plus de une semaine ma 8 jours winga déjà mais je sais wala nkeke magata muranto ya na ro februanta mais ga mulande mi lagana kege di douleur nu benu kiningaro kege di finu benu nyenginga kumulan kemulama de mukume nyani nga kwa ninu ne lungu ndi lewle capteur bega harmare men ne no naga aga kasan santini aga timen santini na kenga na raga lewna lungundi pendant 10 jours ti sans plus rien de toi ngana parfait ngubon aujourd'hui anta timen muku abo angana yigandi pasu sta unankara nganta timen muku angana yigandi nyiga guntei bo moi kema de minkitana muladi quoi c'est pour ça que kengedi nga sika ketanga leseme ado docteur noga telen payni ga diga mun kono alhalanda mebe kama kebre ke andin keno ndinga de yekri quoi krinde ke halle ndege empale nan déplace nan daga bita filandi ke ani la confirmation nginga nanti wotieke nanti vous avez des symptômes légers ndike ke ngoni ndike mu mais est-ce que docteur no kugere ke diga me ko ran kenundi ou bien ari minute tout ça docteur no ngere konnanga nanti symptômes légers nganga mais c'est pas très grave maga joti tai ça passe en plus déjà ça fait longtemps qu'il y a ganga aga tabe nyana serenga ganka wana en tampindi mogobe kenta danganga déjà bo ken no kudin kilenta on mais de début franchement j'ai eu peur nkenu parce que adin kenu ndi siri mais ga gelli docteur ke konda surtout menin din talla nchagonda gatinda ngana nyile sagane katin nokunga ki andin talla en confiance ndi nanti bon peut-être c'est pas très grave si c'était très grave peut-être nyile gana quoi ba orinjo ken gondi do soronda nginga kunga etabe no gondi me et appare nyon kununga kunga manura ntahari ndavo galai j'étais inconscient bo kebra inti himene des aidi yogonu wara direct comment matuiti comment artificiel voilà il wara kenya direct bo ken ni ser khoronya parce que tigana angana ke kem point di docteur ke da ngay menti
quelle ligne can nous voyez ati di maman que si on découvre dans ton sang Covid-19 arkia kona igana ke découvert pour no gondita ke breketa ke anke nyime docteur Mbaragira ko tana kebe gelanga na santinanta nyime rantaka himeneti dusu anna docteur non contacté parce que ken ko Covid-19 ke ita santini no nyai angar alla gantaka himeneti du ke tata na nyime rantaka ndu himane ke breketa parce que Covid-19 ke bre harmale menga hanken kitati nubobe ani no nya sutum agana non chutu keta hanke kira ntaka baka keta an daga na komanya direct igana ngutu ida ngana daga nonga keta haike fo nya yankan apare nya yankandini an no keri nan daga no ku kebe ga suti nantina kemboto pour que fange kera ga baka ko kemboto nde no gondi iyo gonu odi agana yikisu koronya gana ni wote tana giyata kenya hanya na sababu ya ga kusana kallem provoquer na kwa kebre wote ke nke impankanchu yana conseil nya kama ado na osorom paklunta undi surtout tamuro banega simana mogobe nanti kalleke nanti wote ke gira laga kenta anti bakedi ina duru goto ina kembegi menga kwa ni na hamu nanti wote ke komenya ni ikunyi meno kan komonya komo filirante ina fofo nyame kebre filandi bega isoronga idenu benurono munga nanti ke wote enta silami ragana silami maga durugo to anga gamno kunduko ke wote ni silami nyaragana an soni kenyi myaragana menagebe asutoronga voilà bon naila kono nanti agel soni ke beraga nke gatu parce que ko entraîner do partout merci beaucoup agel soni ke beraga nke gatu kengi bege benyani parce que ni tuka mo nanti ania nanti kono seranga nantani de yabo lakke kema ko seresula nganja le maga hetanga lakke kema ko seresula nanti woti eki ananga parce que angana ko parce que ko soni ko déjà il non seulement diga meke soit akamana utumalinga ou soit ana kenundi anna nanyi sereani akaman kiluma tawsiri anna mara problem menti kono seresula nanti woti eki ananga meka tagmanchu kubenu ginke tanni ngana ya detail tamuro bane mianta na confirmer nanti wallahi antino ko ambase heniki akama sasa ku bo kenno kunga tunanta ne meka ko maga bazi agaba gamada ga ketabe wala kenyan ilandi be oga ko no gadi docteur nga girna ko ngeti ngeri conseil be kitana ko gadi serebe oga kanna o talindege nga sirsiri sere kaso wala kundege o kanna siri ilandi be ga gadi corona dudo goto ango yandi question nya pose ta fana ken nanti o sorobe no tie ke giya iga balla daga na hôpital nga imaga bara parce que aranya na système respiratoire ke woti himen kote ke kenna nya wayo goy kundu surtout anga daga docteur nu kunenga peut-être anke nyimente tunantanga me kay gana tawanga anna me firono jaman no gondi anna maga daga contaminer kana to anke ntetu anga do jamake kunta wankenga anga soro gono brisene media ana kunga manuka kita kemene nya hayo kususu ketun kundu o ganta galay corona duro goto wana kuntu meno gondi franchement o sergebe sovene kebe hatta kuna gawre kundu lemunga jamane ke no gondere kundi ga yere kundu lem kuna koti ma na goto dina serenci mais wallahi gelli presque plus de 20 quelques jours ndi mamengere mbara daga nanu nga manne ni kota su har lenki ndi mekta telephone nga meidi masume madaga katia parce que na mara gi contaminer ken manne parce que inni tanga na mara ga oteke kinya kwa bo Kenya ni sasa kununga nubo kebe alhamdulillah la watele me harsa ni meso undente na ndaga katia ko bo kiana corona dudo goto corona keno kutanga siri iyo kiana ngasikere inshallah kiani ngida noari ando baraje sera gebe di fo fami andiga mendi angere explication lit mo gobe enti menen terinkanda no ngaydi fami ekitedi docteur sasa coronavirus sasa awa partout Afrique akinya Malia Sénégal Kosobe Mauritanie nous tout ça anke ni media hay corona ngana kinye na sera anga Afrique konana leka pays nous fo ça est-ce que a solution bambolo ba ambese kanyire tangaye est-ce que o solution bambolo Afrique Malé Touré il y a question jaranye Afrique tina foya parce que jine sikilembe jago de ka mais jago fulade jago folo abe foma commerce formel jago flana abe foma commerce informel formel nun koro munye o koro do ni hari tabali sigi kibe siga difere jamana ba kalama
donc droit de b'i bolo n'i y'o tabali feere dabila e bɛ impôt min sara awa i kan ka dédommager ni o sariya batoli ye bon commerce filanan min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko commerce informel o ye i n'a fɔ furufuru feerela min bɛ furufuru feere ka da la donc o tɛ impôt sara jamana t'o kalama donc hali n'o ye miliyɔn sɔrɔ a ka furufuru jago la o bɛ taa o yɛrɛ posi de la n'o ye furufuru feere dabila a dun balo de b'a la a ka gɛlɛn donc différence min bɛ Afrique ni Europe cɛ o y'o fila de Europe yan i bɛ jago fɛn fɛn la jamana b'a kalama donc ni i bɛ baara fɛn fɛn la jamana b'a kalama a kuma bɛ ne min yɛrɛ da nin kɛra k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ baara la n bɛ sara a bɛ fɔ ma chômage minnu fana bɛ baara la u ka kalo sara bɛ d'u ma hali ni kalo sara o 100 70 de bɛ d'u ma dɔw kɔni bɛ d'u ma u bɛ se ka balo cogo min mais africains t'a to cogoya la i bɛ soli ka taa sugu la i bɛ min feere tilela bɛ b'o de la i bɛ min feere surofana bɛ b'o de la i bɛ min feere sini daraka bɛ b'o de la n'a fɔra ko o sugu ka datugu yada ko ka gɛlɛn dɛ a ko ka gɛlɛn donc n bɛ min fɔ aw ye africains aw bɛ o sugu min kɔnɔ a b'aw kɔlɔsi ɲɔgɔn na komi aw y'a ye a tɛ se ka dabila n'o kɛra kɔngɔ b'aw bɛɛ faga donc a b'aw jija aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na min kɛ fɔlɔ fɛ a ka o dabila docteur ni yɔrɔ in na est-ce que o bɛ se ka kɛ Afrique surtout an bɛ par exemple ta Mali n'i taara Mali suguba kɔnɔna na ni nin bɛ na i b'a ye jama bɛ cogo min kosɛbɛ mais est-ce que o bɛ se ka kɛ ko u bɛ ka fara ka confiner ɲɔgɔn na est-ce que o bɛ se ka kɛ Mali la ou bien jamana wɛrɛw la bon comme n y'a fɔ cogo min confinement tɛ se ka kɛ Afrique n'a fɔ a bɛ kɛ nin tubabu jamanaw kan cogo min parce que an ka jago kɛcogo tɛ kelen ye tubabu jamana jago ye formel de ye farafin jamana jago ye informel de ye donc confinement tɛ se ka kɛ ni n y'a fɔ cogo min ni i bɛɛ confinera jɔn bɛ jɔn na balo an bɛ se ka kisi o la wa an bɛ se ka kisi mais an bɛ compter min kan an bɛ compter min kan o ye kelen de ye peut-être o y'an fana ka kunnadiya ye o ye min ye Mali tubabuw bara ya misali la France ni ye adamaden sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 25 olu de ye denmisɛnnin ye a tɔ o bɛɛ bɛ san 60 sanfɛ n'i ye Mali sigi mɔgɔ 100 o 100 45 o de ye denmisɛnnin ye a tɔ o de ye mɔgɔkɔrɔba ye o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko tubabu bara ya adamadenw bɛ si sɔrɔ an farafin bara ye an tɛ si sɔrɔ donc ni an tɛ si sɔrɔ y'a dɔn denmisɛnnin de bɛ caya y'a dɔn n'an bɛ si sɔrɔ yan y'a dɔn mɔgɔkɔrɔba de bɛ caya misali la Japon de ye champion ye du monde y'o la ale de mɔgɔkɔrɔba ka ca ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ kan Italie dalen b'o kan i ma fɛn ye bana in a juguyara Italie cogo min wa donc anw kisi yɔrɔ y'o yɔrɔ ye an ka denmisɛnninw ka ca ayiwa a dun dɔnnila bɛɛ y'a yira bana pasera yɔrɔ yɔrɔ fɛ a bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko a ka fagali kɛ denmisɛnninw la k'a man ca kosɛbɛ sinon n y'a fɔ farafinya t'a la dɛ mais denmisɛnninya kɔni b'a la donc komi Afrique denmisɛnnin ka ca a ka ca Ala fɛ a b'an caman minɛ Côte d'Ivoire filɛ depuis a ka se mɔgɔ 1 dɔrɔn de sara mais a bɛ mɔgɔ caman na Sénégal bɛ ten a mɔgɔ sata ma caya parce que a ye tile dama min kɛ Sénégal a y'o tile dama min kɛ Italie a ye fagali min k'o kɔnɔ o ka ca ni mɔgɔ 1000 ye bon Sénégal dun ta tɛ se hali mɔgɔ 5 ma Italie kɛ kunun sini c'est pas 1000 personnes un jour Italie kɔni o dama tɛmɛnen don Espagne de fana bɛ Italie ɲɛ sisan bon France dun fana bɛ ɲini ka bila Espagne fana ɲɛ parce que ko France bɛ se 2000 ma bi mɔgɔ min bɛ sa bi tile yɛrɛ kɔnɔ a ka daminɛ kunun waati la ka na bila bi la mɔgɔ 450 o de sara France et puis o t'a bɛɛ ye dɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ sa dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ sa maison de retraite la olu tɛ ka comptabiliser bon o ye jamana yɛrɛ n'a kunko ye an t'a dɔn u b'o kɛ kun min na
voilà donc Afrique an koni kisi yoro yo ye sino kisi dawere tanna de parce que c'est tanye dabali tanye wallahi bon fulana nye minye no ye nivakini ko nye mbe kumo ka yaninka antenne bla nivakini yere be bo yiri min na be fode ma ko kinina a yiri sun abe Congo démocratique de Congo Zaire a yiri sun be ende nivakini yiri sun be Congo de Congo kelen ni ya nivakini tali dablara Afrique parce que mesuma ya furake fo suma ya kise u yere ya do sisa ko ninde ban furake donc an fana be chugo nyini pour ka kana faga abe fo de ma résistance uyo nyini donc finalement atem ko kasuma furake abe ninga sanduru santambo sisan Mali la te 7 do ta sebe mo ko kuntu suma fura were u de beta bon France ya dogotoro arawulu Marseille ode ko nivakini be mo furake mais attention avec kan de nivakini mais an be nivakini min be dilanga pharmacie la min be feranga pharmacie la min ba ke nga sumaya furake anote kelenye mais abebo yo yirisu kelen de la nivakini min be furake li ka be foma de hydroxyde d'alumine hydroxyde de chloroquine hydroxyde de chloroquine oni anga chloroquine ninte kelenye donc akana nivakini do inta au kunfete et puis a fora de ko nivakini be jumen kenya o ye minu jugaro kojugu na ye ni lakili mina blula donc dogotoro de ba ya maria dogotoro kemin bi furako de ba ya maria ka sebe ka kila donc emin be sogono ina fo ambalimake bate toure ya fo chogomi a farganun de bila ay wa kungulo de de bila ikangulo lawu de binyenye donc iya tamansere na be foko symptôme ni yo luila a masse e ka nivakini ta e ka paracetamol ta dron e ka paracetamol ta e ka dolipranta e ka eferal ganta o banye mais na bina ka compliqué beta docteur so la docteur de ba yamaria ka nivakini sebe akana nivakini sans ka stocké akana nivakini taw kunfe parce que abe seka masiba were la se mogoma ni ma ta chogo don parce que nivakini na temena 600 mg par kilogramme poids kan tle kono c'est-à-dire nivakini qui se woro 100 mg qui se woro tle kono na temino kan abi bana donc akana nivakini ta na bata abeta docteur fait abata chuko fo et puis nivakini min ban fe nivakini ta abijo fo jamana yere kan nivakini do dlan ni Mali yere nivakini min dlan ka fo ko ay Mali yere de la parce que usine ban fe ndeza donc nous ye min dlan abo ça me problème min be akono ta flode voilà merci Lamine Kalo itrovila ni watina en fait toujours ambe Afrique de oui et maskiko Afrique anyaye polisu ni population te anyo fana ye bukoli be obligatoire maskuko la ube au kana bosso kono komi ya nyake chogomi au nduma mara o fana ko be chogodi min bi ko maskiko ani couvre feu nu bon abe kanga bato parce que wati la ko de do tletanduru kalo kele o kono mancha bien la tege re kono sanire kalo tanu fly bona fora ki ka tletanduru be kalo kele ndoron ki kana boy ka sokuna ma fokite jimi ama fokite dumunike ne hakilla be kango be o kun be kango respecté no fana timinaye angala kana bagaw anyere deunde don ankoro de don amna na tunga la chogo me ka wari nyini ka muso furu ka anga demba ya mfana mbawla balu fana policier ko chogo de la ka muso furu ka den soro ku fanu bawla balu et puis lu ta bonta sans fait tourner de olu banga jamana fana kan la tuni donc anganga tenitigu anku respecter nyebe image do la ka fo kube policier gosi fo ka faka o te malien nyaaye de o te malien nyaaye bomba fo policier fana ye aywa u fana ka faraka mo bugo na suru bake mbado hadna be ka mancha u fana ka faraka mo bugo u ka mo sensibilisation doron de be saka nin koyi latemi wallahi sino jago ya te saka latemi voilà même faut malé touré ou de oye voilà merci monsieur Bass c'est ça tabate et wakati ntaka to peut-être équipation nanga ba kamara o haronda wiki masala nyai kube nuga terinkande falle yiwana hakitana dikamuki yiwana hakitani wa kontana sera gebe wa hakili sera gebe ka haklenga taagunu parce que gonu wodi
afami mo wonda ngeni ikanna ikanna fo gebe gebe anya docteur nkara iyo ayana mbogu haramare be est-ce que yella la baka komi le temps par kebe nyanga kumbe to alla baka de be kiri nan chage fofon tankitana voilà yo komi amara malle boga digame betunna ko toujours ke hay ke domaine de docteur abane domaine ni ke nambogu yala ngana bogal la kitana ko agir ko mogobe men ke me bane personnellement kallenya lini ho sunta rien ne au sous de loi ke ho on taken kam mais de l'état nya getona ntaru kanun no khoron taru kanun no nke ni jaman conseil ne kenya parce que ni conseil do manne danga parce que Fare sallallahu alayhi wa sallam ati serebe gananya na yonki bane sove birendi awangere duna so sove wallahi angana yonki bane keri awangere duna so keri kebre ke sabudanga seremma sere poussé hoganta ma hajuganta ma parce que harmare menken ni le jour ntenyen wallahi hajugam ma sellanga idi luan ku ben ko na kaytunu ku ben bagani nanti corona kun kaytunu to ni rempli anga telle haju kebe anna kende kirano gondi anga bakallere kebe adanga sagene katan ko ngalere be anna kullay anna kundezinya no na bogana raga mpaju kedebe anga lutam paju kei anna duru kota nan chage katan kompenga anna taru anke na sove anna sereta na sove serebe andaga akamal lagan qawa araga kitana tanga ko que ça c'est très 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 important Finlandi benga kono Kenya toujours woti ke corona famu tananti woti keta serella wanyana o hayke kanne be sukundu aranyana anke mategeta yalla marandore nogondi ke dangina yogonu wodi kundu nya ko anda harsa geli coronavirus ke nangirina lawra lenge ko kebe sukono kundu yogonu wodi kumma har kesu kita harsa wallahi aho homa yikita me ken manne parce que Allah ga mari dor nogondi bo yogo wodi peut-être warna Allah ga kane me ngoni ga Allah nyaga na kebe ita ndu wawunya ke nga kono har kafiri ke wotiye kundu bege nyaage din ke koni kita har kafri nga Allah nyaga na kafri sunga tunanti nga Allah nyaga na ke wotiye magallaga surtout silami surtout ntwallem wallahi ça c'est un ilandi sere su duna no gondi a ganya na sababu inga agana ke wotiye kita ago sere kita na kamallaga kita na takamanga ya rabbi Allah ga na kaman kisi ke wotiye kundu kebre corona dudo goto corona consigne ku oni suivi omare mubenu ga afriki geta kinyo jamanunga corona dua ona nchalli corona Allah nyaga Allah go o kisini mogobe bawri o kuga ku jamanu benu no gondi lenki na tu Europe na daga wara États-Unis de l'Amérique na daga wara Italia angana jatel daga ku moye be ga ku maga duna dilenki mera kewote kunga konto yare kitane en plus hilandi be ga gadi ga konto gadi na solution kitay korogana dudo goto sukega na kinyoku de bunga su ça va pas du tout mera Allah subhanahu wa ta'ala dinkanya corona Allah nyaga ta Allah go kisini mo go Allah go tangana mo be yo ke antaninga tuna hobe kono anda ke son gondi kenni ke ay go inshallah yo ke ni wona tanda noari ori yere WhatsApp nche yaya no intaka hari misas dingine kati soronga nanti parce que ti coronavirus ngodi yogono Facebook nyumya kama yogono WhatsApp nunkama monsieur Basse kuma ka laba mimbibolo kanyesi adama deuma ani foli laba mimbibolo kanyesi adama deuma ani lamelekala nunu ibi ka foli lase ani kuma kan lagaba min bibolo ka lusuma wati berete wati te bere a ma bere bo sanko amba Afrika bisonita bismillah male ni jaranye foli min bene bolo d'abord mbe radio so mo fo tolo bila mbe radio so mo fo technicien min be ni aw klota kuma kanna yaya gako na unyeta la ni yaya ban kuma kan soro aywa ka ando anye minye yaya gaku de do nga foli be se yaya gakuma atolobila anaka collaborateur Malé Touré atolobila ani nyere ka collaborateur Bate Touré awa no temina mbe soninkarasu ya ayemara ka kanfore Afrique su yere adokara karta soninku yelimane soninku nyoro soninku banamba soninku barawuli soninku awa muisi kunyi
ni kanta ni mama sutorongandi mbe maraka bɛɛ fo maraka ma bɔ maraka la ne yɛrɛ bɔra marakaw de la n tɛ se ka caman fɔ a la awa n'o tɛmɛna barali marakaw fana awa n b'u fana fo u ka sigi ka di n bɛ barali marakaw fo yaginekaw n'olu de bɛ sigiɲɔgɔnya la u ka sigi ka di jalakakaw n ka foli bɛ s'u bɛɛ ma kanjura ture ayiwa i ni n denmuso kulle koyita ayiwa n ka foli bɛ s'aw ma ani mohamɛdi ture ninnu ayiwa turelakaw bɛɛ yagine turelakaw bɛɛ ayiwa n ka foli bɛ s'u bɛɛ ma parce que n'u jɛra n'u sigira bon n ma tegu la mohamɛdi sise n ka foli b'a fana ye awa gajakakaw bɛɛ daramelakaw tafasirikakaw n'u fana jɛra n ma tegu fana la dɔgɔtɔrɔya la badenko n ka foli b'u fana ye ayiwa n yɛrɛ ka dugu jugunkaw lambidukaw hatawukaw madigakaw tinkarekaw awa jemakaw n ka foli bɛ nin bɛɛ ye bamakokaw wala n kɔni bɛ min fɔ aw ye nin kɔfɛ n bɛ yan n bɛ ala tanu a ye n minɛ a ye n bila n yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ tiɲɛ de ye bana ye dɛ n yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ kuna sini ala y'a ka kalifa minɛ la ne de bɛ ka jɛnɛja ko bɛɛ ɲɛnabɔ yan a tɔgɔ ko Magama Kalu a bɛ retraite de la a nana k'a b'a ka retraite papier do ɲɛnabɔ ayiwa ala y'a ka kalifa minɛ la ka a sababuya kɛ coronavirus ɲɛ donc tiɲɛ de don dɛ nkalon tɛ bana in na ala k'aw kisi k'aw tanga ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga awa n ka foli b'aw bɛɛ ala ka hinɛ la ala ka dan amin an bɛ micro di an kɔrɔkɛ ma kumakan laban min b'a bolo ani foli laban min b'a bolo e fana k'i ka kumaw lase kɛ ani o ko ma lɛ o na ti Basma Kalu ani Yahya Gaku o na ti a ka suna nuwari karo baraze o da Dambe FM écouten da nan cu sasa kundu aro falle o kunyinga katara sui o na duwa hala o akebe ga gri iya rimpati en kono da wallahi wala kyan hadmare men pay kay Allah gad hadmare men tagati kebe fare sallallahu subhanahu wa ta'ala de kenya kono ranga qur'ana no nanti ma tadri nafsun maza taksibu qada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yumkin tetu anga kebe nyana kumbene yumkin tetu yala kanyi nyene anga kala aran ke ari kundo atiri ti kaiti yogo surondi ndenga yere lenki Allah girndem ba kinye ke wotieri na nyere agana nyi ketu aruga hadmare menda kene Allah gati qul qal insana haluwa ija massahu sarru jajua wa ija massahu alkhairu manua illa almusallin hadamare men kenni lampunte nyata Allah do taga kundo ta onta ho kalai finkinto nyano woga direneta ke ganye tunanti ga nari yere sui kala to ko mbeka iko rega no gondi me ga Allah subhanahu wa ta'ala di tagati ke nanti ke woti yere ni akelli ni yere ti hajwai woti ke na raga yere anakara yere aga fatere kebro Allah nyaga na Allah na hinne na qabri noro ko far janna ko monga men ni ko ta kebe yawmal qiyama Allah ntoda yagundar no danya te dunke Allah ntoda nyano ga dunke arna jarabien to ngondi kebro ona duwa o benuga tobire nogondi ke wotie ga tusa ibe anga begedi ya rabbi Allah ganni nganda junubu yampe amin serebe no ga mai kita abadan Allah nta tuindi ya abadan Allah gantanya ikabanuga découverne soro benuga sakawtal no sasa kundu silami be ga nogondi ya rabbi ya Allah nan hanca ga katanga insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ga no hanca ga ndikatoyi ona Allah nya ga Allah na wotie ke dangi mo sire Allah na nyingoda Allah na ho baganda no nan kisinte o ga taunu na la sonko kota yego kebre legere begi kuma diga legere begi maga kenni naga remercie kabenu gedi ke invitation de beri annani ujine sere hakanu kuno gonde lenki ikenunto o teke gi simana nanti gana agana serra gankenti bakedi ikamanu gana diga kanu kum kun sasa ikiluna taw nan jaga o teke la sere lagana boged explication ku be ko kun sasa anani peut-être kemmene goy aka man kana hamu nanti ga legeni kiyai en plus nga experience hilandi be gay la fenga nga kawana ko anun ku anga ntaka timem ku ko tasu Allah gari nyangeri timen santita anna hamta nanti kellande men nan daga waraka kemballe gata khairin bananda anna tunanda hadangi nanke ngako yo wala kianita inshallah wana Allah nyaga Allah ganna khair kinno sko mantonga e kubenu ga fatike wote no gondi o ga serebe tu ampun sorotu mi manyeru sasa o to alle mobe no ga fata no gondi asukrise ona Allah nyaga Allah ganna hinniya Allah ganni khabarni noron ke bi men
dangen kana an ka palle ma sambu sise agida samba sise ani barli fa yake Allah da gayon kin to ko kian gondi on Allah nya galla ganna hinne na khabri noro noro ko far janna ko men ko ta Allah to da ya gundi inshallah on Allah no Allah nya Allah subhanahu wa ta'ala ganni jarabiyen kempendi Allah ganni jarabiyen to ngondi Allah subhanahu wa ta'ala ganna hinniya Allah ganni berekari to ko foni nogondi yo kian tanga sikere on ta garanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam kiani marenten kanda no khato kiten dambe femo ay khomi khaymen tawnga di lenkiduna masrangi a khempeke komodo wa ko beno gel mekita e batte touré gatana dam mamedi ado bassi makalu hikunya nyoma ga doktor hikunya nyoma ga sijon no gondi or kunyinde ndo tigande ngara kata kasuko mantenga ka wato onati ora gawa vendredi ube samedi alla gana ko yokura ga kunju ko mantenga onati salam alaikum Kagumen de gire me marana ma wandirame